So mo ni sa natural variation. So based ako ang gingon kay ano kato ang sa variation is due to the lack of machine-like precision of the human hand. It also caused by external factors such as the right instrument and the right position, influence the physical and mental condition such as fatigue, intoxication, illness, nervousness, and the age of the writer due to the quality of the writing prepared in the course of time. Variation is genuine signature affairs and superficial parts of does not apply to the whole process of writing. So, ang rubric or embellishment, this refers additional unnecessary stroke, not necessary legibility of the letter forms or writing but incorporated in writing for decorative or ornamental purpose. So, ang kining embellishment or rubric is para gani sa mga mga contest. So, we need to design or decorate the word para dabi sa tanawon. So, example na is kinino sa letter M, Mr. Miss, so daghan kay pamaagi no. So, blunt 18 art, the rounded inner part of the upper core, vein or crook. 19 blunt, sa part or stroke characterized by an abrupt beginning or in at the pindus does not create a diminishing stroke. So ang arc is derivative sa letter in dira sa pagkibali sa humps man ang dira sa babaw niya kaning nay arrow. So ang arc ilawom dira sa nag-curve nga sa letter N. So ang blunt mao ning blunt no, example niya sa abrupt iyang pagka bisag sa sugod hangtod sa paghuman is putol-putol iyang pagka sulat. Murag sa kibali sa kato ang example is ang kana nga ballpen is di na kay moagi. Then ang sa buckle nut is the horizontal stroke used to complete letters E, F, and H. Mo ni example niya no, sa E is kini ang ako na nabot nga araw no, ang iyang asa dapit ang buckle nut no. Then ang number 29 central part, the body of letters characterized by a small rounded or circular stroke. So mo na ang sa central part kanang sa tunga sa lemon no, mo na no. So ang eyelet refers to the small oblong stroke H23 introductory backward stroke found in most capital letters and in some small letters. So mo na ang eyelet sa kibali magsulat kag letter C or nga nay kuan bitaw kanang brasag mata-mata. So ang murag sa pwede pud sa eagle E sa H mo na example na sa H no, kanang sa letter N, letter M, letter R, pwede siya sa letter R mo na no, kanang gilinginan mo na example na sa H no. So ang hams mo na yung giingon no, ang hams katong is the outer portion of an upper curves, bends or crooks. O magsulat ka og letter M or N or H, daghan kay hams no, kanang pag-ana no, mo na isa nga hams kanang round hams na say flat hams. So ang knob is mo ning knob no, example tiny fall basta mo na isa example. The loop is an oblong stroke. Paano sa loop no? Stem or siya, stop is considered the backbone of the letter characterized by long downward stroke. So ang loop, maanang loop, kanang nasa L no? Kani ako rin na itulo no? Matagaro no? So ang stem no? Ano siya no? Kanang backbone of the letters, kanang sa letter I na dira no? Sa pagnaog niya no? Nagana bang. So ang true ba is a specific type of handwriting style where the letters are formed with a soft rounded shape, the symbols, garland or string of loops. So may example sa true no, sa magsulat ka og W or V nga buka na siya sa tunga no, kanang pag-ana niya
So ang diacritic refers to the small mark or sign added to the added to a letter to alter its pronunciation or the distinguish it from a similar letter. So kana ang mga example sa diacritic kaning nasa babaw. Mao na. And also, I'm going to discuss the topic of Group 1. Signature, a name or a mark that a person puts at the end of a document. So, example gani no, nagpalit ka og sa house and lot. So, kinahanglan nimo nga mo fill up or mo pirma ato nga kasulatan para nagpapatunay na ikaw yung bumili. So, kato nga pamaagi no nga kuan naka-fill up na ka so nagpamatuod nga ikaw na ang tag-iya ato nga balay. Types of signature. So, number 1 is cursive signature. Kini is most traditional types of signatures. So, kini dahil nga cursive signatures is lisod siya ipords, no? So, ang printed signatures, number 2 is black letters. So, mas dali siya ma-forge kay ang printed signatures is black letters. So, mga capital letters lang siya, no? So, ang digital signatures, these signatures is digital representation of your handwritten signatures. Magamit ni siya sa electronic documents to verify your identity. Sa stylus signatures, this signature is created using a stylus on a touchscreen. It's becoming increasingly popular as more people use tablets and smartphone para mas og kanang if ever nga naa sa laing lugar, so we need to use a tablets and a smartphone to fill up to signature the documents in the online lang. So ang initial signatures is the signatures consist of only your initial. So kini no is a simple option lang signature is initial lang, no, mas dali lang. So classes of forgery signatures, simple forgery, signing of a document in his own. So ni-sign ka nga ni-sign kasi imong document, no. So dali ra siya ma-detect. Standard of genuine signatures are obtained. Sa simulated forgery, the copying or imitation of a signature. So ang kuano is sa pagpangopya sa imuhang kuano signatures o pagpasundog sa imong signatures. So ang tracing signatures forgery, when the signature is forged by placing the original signatures under the blank sheet, the tracing its duplicate, making it after authentic. So para mas dali lagi daw ma-forge ang usa ka signatures, we need to put the kinahanglan nga naay original nga signatures ibutang daw sa ilalom sa imuhang papel, tapos imuha tong kibali mao to imuhang sundugan mo nang tracing signatures, kibali ang imuhang sundan sa imuhang pagpirma. So ang methods of signatures tracing na sa carbon outline methods, carbon papers and inserted between original and false documents. So ang kini is isa pod nga makatabang nga maka-forge sa kuano sa signatures nga sa imong ibutang sa. So ang carbon outline method, so i-insert siya between the original and false documents. Ang indentation process, original documents is placed over the false and one under it to be traced later using pen or pencil. So kining indentation process is ibutang daw siya sa under sa kuan, so i-trace lang siya sa using pen or pencil. Ang transmitted light process, a light source is placed under a light. The original document is placed under the false ones. The light source will illuminate both documents so that the writing on the original documents will be seen and traceable on the false one. Transparent tracing, window tracing, or natural light. The forger types of genuine signatures and target paper to a light source like a window using natural light illuminates the signature for tracing. So example ani no kanang mga fake money, no, nga og imuha na siyang ipakuan sa init is makita siya og fake or dili kay namo gyud pag sa original money is naagid siya na sa money nga makuan dili makuan kanang matris basta makuan siya sa light.
So makita dira nga kuan pag kana lang nga pamaagi sa using natural light, makita siya nga kuan fake siya. So photocopy tracing, that genuine signature is photocopied onto the target documents, and then the forger traces over the photocopied line with a pin to make a signature super authentic. So pag photocopy po is isa ka the genuine signature is photocopied onto the target documents. Indicator of forgery, blunt starts and stop. The forger places the pen point in the contact with the paper and then start writing. When he finished with the name or some portion thereof, he stopped the pen.